1 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ 31 ଡିସେମ୍ବର 2025 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ଏହି 7ଟି କାମ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏହି 7ଟି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଯୋଜନାର ଆପଣ ମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେହି ଲାଭଟି ବନ୍ଦ ହେଇପାରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏହି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କେଉଁ କାମ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେମିତି 1 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା। ଯେମିତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଛି ସେଥିରେ 4,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଆମକୁ। ଯେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ବର୍ଷକୁ ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କା କୃଷି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 2ଟି କିସ୍ତି ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 3ଟି କିସ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋଟାଲ 2,000 କରି 5ଟି କିସ୍ତିରେ ଆମକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଆମ ଖାତାକୁ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନାର ଗୋଟେ ବି ପଇସା ଆସିନି, ଗୋଟେ ବି କିସ୍ତି ଆସିନି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପୋର୍ଟାଲଟି ଓପେନ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନୂଆ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ 31 ଡିସେମ୍ବର 2025 ତାରିଖ ଭିତରେ। ବୁଝିପାରିଲେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ cmkisan.odisha.gov.in ଏହି ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ୱାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଲିଙ୍କ ହେଇଗଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ତାହା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ସହ ଲିଙ୍କ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 4,000 ମିଳିବ, 2,000 କରି 2ଟି କିସ୍ତି ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 6,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, 2,000 କରି 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହିଭଳି 2ଟି କିସ୍ତିରେ ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଲା? ରାସନ କାର୍ଡରେ ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡରେ ଇକେୱାଇସି କରନ୍ତୁ। ଯଦି এইভাবে ভাবে সরকার বহুত থর ইকেওয়াইসি অবধি বড়াই বড়াই আসিଛନ୍ତି। কাহিঁকি বড়াইଛନ୍ତି? দেখন্তু আমার বর্তমান পর্যন্ত দেশে বহুত ভাই ও ভৌণী মানে ইকেওয়াইসি করে না। কাহি করে পার না? বহুত ভাই মানে বাহারে অনেক কিংবা বহুত জায়গায় বর্তমান মধ্য নেটওয়ার্ক না এবং আউ কিছু কেস্রে কণ হুয়ে বহুত ভাই মানে ভাবନ୍ତି ସେମାନେ রাশন কার্ডর অযোগ্য হিতাধিকারী, সেমানଙ୍କର গলে বোধে রাশন কার্ডটি কটিଯିବ এমিতি ভাবি সেমানে তাଙ୍କର ইকেওয়াইসি করু নাহান্তি। এমিতি যদি কিছু অছি আপন মানে ইকেওয়াইসি করু নাহান্তি তেবে যথাশীঘ্র আপন 31 ডিসেম্বর 2025 ভিতরে ইকেওয়াইসি করে দিয়ন্তু। ଏହା হচ্ছে লাস্ট চান্স, সরকার লাস্ট চান্স ଦେଇଛନ୍ତି। আপন যদি ইকেওয়াইসি করু নাহান্তি এতে দিন ভিতরে তো সরকার আপনাকে দৌলে রাশন কিন্তু আগুক আউ রাশন দেবে নাহি। বুঝিপারে? অলরেডি আপন মানে সমস্তে জানিଛନ୍ତି সরকার 8,16,000 অযোগ্য হিতাধিকারী ইকেওয়াইসি মাধ্যমে ভেরিফাই করে তাঁকু রাশন কার্ড তাঁকর কাটি ଦେଇଛନ୍ତି এবং আগামী জানুয়ারি মাসরে সরকার নূয়া করে 15 লক্ষ রাশন কার্ড বাঁটিবাকু যাচ্ছেন যে পূর্বরু আবেদন করে। বুঝিপারে? তেবে আসন্তু 3 নম্বর কোন রহিলা? আধার কার্ড সহ পান কার্ড লিঙ্ক। আপন মানে সমস্তে জানিଛନ୍ତି আমার সমস্ত ট্রানজাকশন আমার ডেলি জীবନରେ ସବୁଦିନ ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ପାନ କାର୍ଡର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ନିହାତି କରିଥାଉ। ତେବେ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହଉ କିମ୍ବା ସରକାରୀ କାମ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ଯେକୌଣସି କାମ ହଉ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ପାନ କାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଆଧାର କାର୍ଡ ସହ ପାନ କାର୍ଡ ନିହାତି ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଲିଙ୍କ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହେଇଯିବ। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ସହ ପାନ କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ହେଇନାହିଁ। ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ଥାନ୍ତି କି ଏହି ଆଧାର ଏବଂ ପାନ କାର୍ଡ କେବଳ ମାନେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ପାନ କାର୍ଡ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବୟସ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପାନ କାର୍ଡ ଅଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ପାନ କାର୍ଡ ସହ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହା ডিসেম্বর 31 2025 ভিতরে যদি আপনার লিঙ্ক করুনা 31 ডিসেম্বর পরে যদি আপনার লিঙ্ক করছেন আপনার 1,000 টঙ্কা ফাইন দেওয়া পড়ব। মনে রাখুন যদি আপনার 31 ডিসেম্বর 2025 তারিখ ভিতরে করছেন আপনার সম্পূর্ণ ফ্রি রে লিঙ্ক হয়ে যাব এবং 31 ডিসেম্বর 2025 পরে করছেন আপনার 1,000 টঙ্কা ফাইন দেওয়া পড়ব। তেবে আপনার মনে আসুব আপনার কেমিতি লিঙ্ক করবে। দেখুন आपण माने निज मोबाइल रे मध्य एहा लिंक करि परिबे। देखंतु incometax.gov.in एही वेबसाइट को गला परे आपण मान देखि परथुए एमिति गोटे पेज रे ओपन हबो।
एथिरे आपण मान देखि पड़थुए तळे देखंतु लिंक आधार कार्ड बोली गोटे ऑप्शन अछि एठी आपण माने क्लिक करिवे क्लिक कला परे आपनकु पैन कार्ड एवं आधार कार्ड नंबर टी एंटर करबा को पड़िबो सेठी एंटर कला परे आपण सबमिट करिवे ओटीपी आसीबो एहा परे एहा प्रोसेस हे जिवो एवं किछि दिन मध्य रे पैन कार्ड सह आधार कार्ड लिंक हे जिवो एथिरे कोनोसी पैसा लागिबो नाही बुझि परले तेबा आसंतु 4 नंबर होची प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देखंतु रबी फसल जेमिति कि अक्टोबर रु मार्च मास मध्य रे अक्टोबर मासरु मार्च मास मध्य रे आमे जो फसल अमल करिथांती जेमिति कि गहम सरिष मटर एवं आमे मुग एमिति बहुत किछि फसल आमे आदाय करिथांती जो शस्य चाष करिथांती सही शस्यर माने इंश्योरेंस जेमिति कि सही शस्य आमे जेतबेले करूछंती मरुडी हो किंबा बन्या हो किंबा कीट पतंग जेकोसी रोग माध्यम से फसल जदि नष्ट हो जाए तेबे सरकार कौन करेंगे ना आपण जदि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे रजिस्ट्रेशन करिथिबे तेबे आपण को सरकार आपणकर जो क्षति हम फसलटी तार क्षतिपूरण देबे जदि आपण माने एही बीमा रे रजिस्ट्रेशन करिसंती तेबे आपण माने जदि वर्तमान पर्यंत एथिरे रजिस्ट्रेशन करिनाहांती तेबे 31 डिसेंबर सुधा रजिस्ट्रेशन करंतु कहीं ना 31 डिसेंबर 2025 तारीख होची लास्ट डेट आपण जदि भितर अप्लाई करूनाहांती तेबे आपण माने परवर्ती काल रे जदि आपण फसल मरुडी हो जाए किंबा बन्या रे नष्ट हो जाए किंबा पोक जोक लगी रोग हो जाए तेबे आपण को कोनोसी क्षतिपूरण मिलिबो नाही तेबे निहाती भाबे आपण माने 31 डिसेंबर भितर एही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे रजिस्ट्रेशन करि दियंतु बुझि परले तेबे आसंतु 5 नंबर हैला आईटीआर फाइल करिवार शेष सुजोग देखंतु आपण माने वर्तमान पर्यंत जदि आईटीआर फाइल करि नाहांती तेबे निहाती भाबे 31 डिसेंबर 2025 तारिख भितर आईटीआर फाइल करि दियंतु इनकम टैक्स फाइल करि दियंतु तेबे केउ माने एहा करिवे देखंतु जहार वार्षिक आय 2.5 लाख रु एभव हेथिबो माने वर्ष को जहार इनकम 2,50,000 रु अधिक होइथिबो से माने इनकम आईटीआर फाइल करबा को पड़िबो इनकम टैक्स फाइल करबा को पड़िबो एवं से माने कोनोसी टैक्स देबे नै से माने टैक्स ला भीतर को आसुनांती से ओनली आईटीआर फाइल करिवे किंतु तांको कोनोसी टैक्स देबा को आवश्यक पड़िबो नाही केउ माने टैक्स देबा को आवश्यक पड़िबो जहार वार्षिक आय 12 लाख रु अधिक थिबो से माने टैक्स देबा पई प्रयोज्य रहिबे से माननको टैक्स देबा को पड़िबो तबे आपण मा जदी वर्तमान आपणकर सैलरी कम अच्छी आपणकर टैक्स आवश्यक पड़ुनी टैक्स कटुनी तो आईटीआर आवश्यक नाई बोली करि नाहंती तबे यथाशीघ्र आपण माने आईटीआर फाइल करि दियंतु तबे देखंतु वर्तमान जदी आपण आईटीआर फाइल करूछंती जदी आपणकर वर्ष को जो इनकम टी अछि ताहा बिलो 5 लाख अछि वर्तमान जदी आईटीआर फाइल करूछंती आपण को 1000 टंका फाइन देबा को पड़िबो एहारो लास्ट डेट केबे थिला सेप्टेम्बर 16 थिला एहारो लास्ट डेट फ्री रे करिया पई सेप्टेम्बर 16 थिला किंतु एई पोर्टल टी ओपन अछि 31 डिसेंबर पर्यंत ओपन अछि आपण जदी करि नाहंती यथाशीघ्र करि दियंतु 1000 टंका फाइन जदी आपणकर बिलो 5 लाख अछि जदी एबो 5 लाख अछि आपण को 5000 टंका देखंतु जरिमाना देबा को पड़िबो जदी एबो 5 लाख आपणकर पर एनुअल अछि आपण को 5000 फाइन देई आपण को आईटीआर फाइल करबा को पड़िबो बुझ पाइले तेबा संतु 6 नंबर रहिला प्रधानमंत्री आवास योजना देखंतु शहरी माने शहर रे जदी आपण माने रहउछंती आपण मानकर जदी गोटे घर नाही आपण चाहूचंती सरकार के तरफरु घर टेकिबा पई किछि आर्थिक सहायता चाहूचंती तेबे आपण माने निहाती आवेदन करि परिबे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन रे एहा वर्तमान ओपन अछि देखंतु एहा 31 डिसेंबर पर्यंत ओपन अछि आपण मान जदी आपनकर घर नाही आपण आवेदन करिया पई चाहूचंती निहाती भाबे आपण माने आवेदन करि परिबे प्रधानमंत्री आवास योजना जदी अर्बन रे रहउचंती शहर रे आपण माने रहउचंती बुझि परले तबे देखंतु 7 नंबर हैला बैंक केवाईसी रो लास्ट डेट देखंतु जेमिति कि एहारो तो कहिबा गले एहारो लास्ट डेट सेमिति किछि रुहेनी बैंक केवाईसी रो लास्ट डेट रुहेनी किंतु आपण मान जदी आपनकर जो बैंक खाता अछि ताहा गत 3 मास धरी कोनोसी ट्रांजैक्शन करि नाहंती तेबे निहाती भाबे आपण माने ई केवाईसी करंतु जेतेबेले नुवा वर्ष आसीबो नुवा फाइनेंशियल ईयर आसीबो सेतेबेले जदी आपण माने ई केवाईसी करू नाहंती नॉर्मली बैंक रो रूल कोन अछि 6 मास धरी आप जदी आपण माने कोनोसी ट्रांजैक्शन करू नाहंती खाता रे तेबे आपणकर खाताटी फ्रीज हे जिवो एवं जदी आपण 12 मास पर्यंत कोनोसी ट्रांजैक्शन करू नाहंती आपणकर खाताटी परमानेंट से माने होल्ड करि देबे बुझि पारले तेबे आपण जदी गत 3 मास धरी कोनोसी ट्रांजैक्शन करि नाहंती तेबे निहाती भाबे आपण माने आपणकर खाता रे ई केवाईसी करि दियंतु काहे कि ना
जदि आपण मानकर खाताटी ई केवाईसी करना आपणकर सुभद्रा योजना हो कि सीएम किसान योजना हो पीएम किसान योजना हो जेकोसी सरकार योजना हो से लिंक अच्छी ई केवाईसी आपण खाता करना खाताटी आपंकर फ्रीज हो तेबे आपण खाता सरकार कौन सहायता पैसा आसब ना कि सरकार कौन योजना टंका आसब ना तेणु आपण मैंने निहाती भावे निकटस्थ आपंकर जो बैंक अच्छी जो ब्रांच अच्छी बैंक सेठी जाई निहाती भावे ई केवाईसी कर दियंतु कि ई केवाईसी को दूर करने आपण मैंने किछि किछि दिन माने मासे हो 2 मास हो आपनको खाता रे जे कोनोसी गोटे छोट बड़ ट्रांजैक्शन निहाती भावे करंतु आपनकर खाता को कंटिन्यू रखिबा पई बुझि पाले। तबे दर्शक बंधु आशा करूछि आजिकार इनफॉरमेशन टी आपण मानको भल लागिथिबो जदि भल लागिथिबो प्लीज गोटे लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु एई बोली नुवा नुवा अपडेट हम चैनल रे डेली पाइबा पई। नमस्कार धन्यवाद जय जगन्नाथ।